سیشک الیگانس سالی برارش 95 دوستان عزیز. منی نمودی بیرنی ماشین این هولتی بالوناش منی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш механика و اینجا سی دی پلیر دارد، سنتر زماک، پرابیگ 226,000 کیلومتر پرابیگ. این هولتی سالانی ماشین. این هولتی سالانی قفای ماشین. و اینجا باز لوکام دارد. мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш 10 تا газ гирӣ 80 км мегардад дӯстон. мошин вагони буда. нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 844 43 43. мерседес бенз очки соли барориш 2004. мани 6 патроникои пеш. комплектацияш элеганс дӯстон. این نمودی بیرونش نمود از کفای ماشین. این 4 پهلوانیکای کفا. داخلی سالن 4 الکتر پاکت. این آینه چاش الکترونیک مولتی رول، коробкаш автомат، سنتر زماک دارد، سیدینی پیش بگیرف سیدینی، اینجا سیدی پلیر دارد، کانسنیرو کار میکند. پرابیگش 233,000 کیلومتر پرابیگ. بسیار حالتاش خوب. سیدینیاش لیفت دستان. اولی سیدینی ها و روی کشایی زمانوی کشیدگی. و این حالت سالن قفای ماشین. سالن قفاش هم بسیار در حالت خوب. мотор 2.4 سوزشوارش بنزین دوستان. расходаш 8 لیتر 9 لیتر و 100 کیلومتر میگردد. این حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 75,000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 919 33 33. مرسدس بنز очки соли барориш 2002 دوستان. комплектацияш элеганс 6 патроникои пеш. мани намуди беруни мошин. мани аз қафои мошин. қафошанда 4 патроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат, сентр замок дорад, дута сиденияи пеш абагриф сидения, инҷа сиди плеер дорад, кондитсионерош кор мекунад, пробег 204,000 километр пробег. сиденияш кожни бо сиденияш лифт дӯстон. инҷа люкам дорад. мани ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб. ёдовар мешим ҳуҷҷатош 1 солина. мотор 2.4 сӯзишвори бензин дӯстон. расходаш 8.5 литр ва 100 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 75,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 919 33 33. мерседес бенз GLK 350 солаш 2010. 2010 гуфтид меҳо? 2010 соли барориш. یعنی نمود بیرونش چهارمه‌تیک دوستان.
داخلی سالن 4 الکتروپاکت آینه چاش الکترونیک سیدینه و شلیف سینتر زمو коробкаш автомат دستان اینجا CD پلیر دارد کانسینرش کار میکند سیدینش کار میکنه مولتی رول و شلیفت پرویگش معلوم نیست دستان این حالت سالن ماشین اینجا باز لوکام دارد بومش پنرامه سیدینش کاجنی سیاه این حالت سالن کفای ماشین мотор 3.5 سوزشوارش گاز بنزین گازش евро 4 сом расходаш 13-14 литр газ ки 100 км мегардад این حالت мотори ماشین нархи ماشین 185,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 37 77 74 Mercedes Benz HQ соли барориш 2000 комплектасияш элеганс дестон намуди бернаи мошин мани намуд аз кафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет коробкаш механика инҷа CD плеер дорад сентр замок пробегаш 230,000 км пробег ин ҳолати салони мошин ҳаволи сидениҳо рӯйкашҳои замонави киштагӣ дестон ин ҳолати салони кафои мошин мотор 2 компрессор дестон сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чӣ хиде расходаше измерият кидаги неягбисасян ин ҳолати мотори мошин дестон нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 793 720 00 50 сечка элеганс соли барориш 98 дестон ин намуди бернаи мошин иҷозаташ то ке ко иҷозаташ срокаш гузаштагӣ буда техасмотир чи гузаштагӣ дестон дохили салон 4 электропакет коробкаш механика инҷа CD плеер дорад дутта сиденияи пеша багриф сидени сентр замок пробегаш 298,000 км пробег ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин ин боз люкам дорад мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4 расход чӣ хиде чена кадиам гусасян ин ҳолати мотори мошин дестон нархи мошин 70,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 700 08 44 Mercedes Benz соли барориш 2007 дестон азиз комплектасияш AMG яъне намуди берунаш дестон бисёр ин навор шахсан барои он касоне ки AMG дархост карда будам барои ҳамонҳо ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет ойначаҳои пеш электроника сидениҳо шлифт
коробкаш автомат, дута сиденьёи пешабагирев сидени, сентр замок, инҷа монитор дорад дӯстон. Пробегаш 116 000 километр мана. این حالت سالن ماشین اینجا باز لوکان داره. کانسنراش کار میکنه. این حالت سالن خفای ماشین است. بسیار حالتش خوب. موتور 5.5 دوستان، سوزشوارش بنزین. راستا چقدره؟ راستا 15 لیتر و 100 کیلومتر میگذره. این حالت موتور ماشین دوستان. حالتش بسیار خوب. نرخ ماشین 150,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 775 22 40. باز یک رقمشان 100 110 100.